जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 12 अक्टोबर 2025 रविवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हेउची 12 अक्टोबर 2025 रविवार कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी दिवा 2 घंटा 17 मिनिट गते सप्तमी। आज मृगशिरा नक्षत्र दिवा 1 घंटा 37 मिनिट गते आरद्रा नक्षत्र। आज मिथुन चंद्र अहोरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध षष्ठीर एकधिष्ठ और पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 6 घंटा 35 मिनिट रु 8 घंटा 56 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 48 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 31 मिनिट। आज कन्या राशि पुरुष और कुंभ राशि महिला मानक घात चंद्र एवं मेष राशि घात बार। आज निम्ब खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक तृतीय स्थान रु चंद्रदेवंक गोचर आपणको सफलतार आउ किछि सुजोग प्रदान करिबा। व्यवसाय दृष्टिरु किछि क्षुद्र यात्रा लाभदायक प्रमाणित हेबा। आपण निज भितरे एक नुआ सकारात्मक ऊर्जा अनुभव करिबे। भाई और भौणी मानक सहयोग रे आपणकर समस्त कार्य सफलतार सहित संपन्न हेबा। पारिवारिक सुख समृद्धता वृद्धि पाइब एवं जीवन साथींक पूर्ण समर्थन प्राप्ति हेबा। विदेशरू किछि उत्तम खबर मिलिबारु मन प्रसन्न रहिबा। बड़ भाई मानकर विशेष समर्थन आपणक अग्रगतिर कारण हेबा एवं पितांक स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्न नेबार आवश्यकता रहिछि। आर्थिक स्थितिर उन्नति हेबा किंतु पारिवारिक खर्चरे वृद्धि आपणको मानसिक चिंतित करिबा। सेथिपई अनावश्यक खर्चरू आपण दूरे रुहंतु। आपण धार्मिक आध्यात्मिक कार्य भाग नेबे। सहयोगी मानक ठारू लाभ मिलिबार जोग रहिछि एवं स्वास्थ्य अवस्था उन्नति हेबा किंतु सतर्कता बजाय रखंतु। आज आपण वृद्ध व्यक्ति सहायता करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक द्वितीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक वाणी को प्रभावशाली करिबा एवं आपणक व्यक्तित्व रे एक नूतन आकर्षण हेबा। लोक माने आपणक ठारू परामर्श एवं मार्गदर्शन प्राप्त करिबे। वक्तृत्व एवं लेखनी संबंधित व्यवसायर ख्याति विस्तार हेबा एवं नूतन सुजोग मिलिबा। आपणक वाणीर मधुरता आपणक संपर्क रे एक नूतन सतेजता आनिबा। पारिवारिक जीवन रे सुख एवं समृद्धता आसीबा। आपण जीवन साथींक ठारू सम्मान प्राप्त करिबे। सान भाई भौणींक ठारू स्नेह पाइबे एवं सेमाने आपणको अनुसरण करिबे। प्रेम संबंध पई समय उत्तम अनुकूल रहिछि एवं पूर्वरु लागि रहितवा दूरत्व दूर हेबा। आर्थिक स्थिति उत्तम हेबाकु लागिबा। आयर नूतन स्रोतरु धन प्राप्तिर जोग रहिछि। अधिकारी वर्गरु आपणक कार्य को सम्मान प्राप्ति हेबा। छात्र छात्री माने निजको उपयुक्त भाव रे प्रकाश करिबाकु समर्थ हेबे एवं उन्नतिर मार्ग प्रशस्त हेबा। आपणक कार्य सबुठारे प्रशंसित हेबा। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि एवं श्वास संबंधित रोग रे सुधार आसीबा। आज आपण सूर्यदेवंकु जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक राशि स्थान रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक व्यक्तित्व रे धैर्य तथा संयम भली गुणर समावेश करिबा। आपणक वर्धित आत्मविश्वास भविष्यत रे कठिन परिस्थिति सहित लड़िबार क्षमता प्रदान करिबा।
आपणकर बंधुमित्र आपणक पई सहायक हेबे। विदेशरू कौनसी प्रकार सुखद समाचार प्राप्ति हेब। कार्य क्षेत्र रे जीवन साथी परामर्श सहायक हेब एवं जीवन साथी सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब। भाई और बंधु मानक सहयोग आपणक सुख एवं आत्मविश्वास को वृद्धि करिब। विवाह योग्य व्यक्ति किछि भल प्रस्ताव आसिबार संभावना रहिछि। प्रेम जीवन रे मधुरता आसिब। आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाकु लागिब, किंतु अनावश्यक खर्च उपरे नियंत्रण बजाय रखिबा उचित। आपणक जीवन रे घटुथिबा समस्त परिवर्तन आपणक पई सकारात्मक फल प्रदान करिब। विशेष करी कला क्षेत्र रे जड़ित लोक माने ख्याति अर्जन करिवे, किंतु स्वास्थ्य अवस्था मध्यम रहिब। दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित रखिबा सहित जीवाणु जनित रोगरू सावधान रुहंतु। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु, शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि आपणक राशि द्वादश भाव में चंद्रदेव गोचर कारण आपण किछि अप्रत्याशित क्षतिर सम्मुखीन होई पारंती। छात्र छात्री मानंकु निज लक्ष्य हासिल करने अधिक संघर्ष करने पड़िब। चाकरी और व्यवसाय क्षेत्र में किछि अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हेब एवं पारिवारिक जीवन रे कोनोसी द्वंद्व हेले परिवार रे आलोचना द्वारा समाधान हेब। पारिवारिक सहयोग समस्या मुक्ति पाइबारे सहाय्य करिब। आपणक भविष्यत एवं पारिवारिक संपर्क विषय रे आपण सामान्य चिंतित रहिबे, किंतु धैर्यवान तथा एकाग्र चित्त होई निज कर्तव्यर निर्वाहन करिबे। प्रेम संपर्क रे किछि समस्या देखा देई पारे, सेथिपई बाणी रे नियंत्रण बजाय रखंतु। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे पारिवारिक खर्च वृद्धि आपणको मानसिक चिंतित करिब एवं नूतन आयर उत्स उपरे ध्यान देवार आवश्यकता रहिछि, किंतु उच्च अधिकारी सहित संपर्कर विषय ध्यान रखंतु। कार्य क्षेत्र रे कोनोसी प्रकारर परिवर्तन पई एही समय शुभ नुहे। स्वास्थ्य अवस्था मध्यम रहिब, सेथिपई मनरे शांति एवं एकाग्रता बजाय रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण असहाय लोकंक साहाय्य करंतु, शुभ फल पाइबे। सिंह राशि आपणक राशि स्थान रु एकादश भाव में चंद्रदेव गोचर आपणक अक्लांत परिश्रमर सुखद परिणाम प्रदान करिब एवं उत्तम लाभर स्थिति रहिछि। कार्य क्षेत्र रे आपणक मान सम्मान वृद्धि पाइब। आपण नूतन लोकंक सहित साक्षात करिबे एवं आपणकर सामाजिक क्षेत्रर विस्तार हेब। पारिवारिक जीवन रे परिवारर स्वार्थ रे करा जाइथिबा प्रयासर उत्तम परिणाम प्राप्ति हेब एवं पारिवारिक संपत्ति रे वृद्धि हेबार संभावना रहिछि। पैतृक संपत्ति पाइबार पूर्ण संभावना रहिछि। जे कोनोसी वाद विवाद आपणक सपक्ष रे समाधान हेब। संतान पक्षरु सुखद समाचार प्राप्ति हेबार संभावना रहिछि। आपणक दायित्व रे मध्य वृद्धि घटिब। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेब, किंतु अनावश्यक खर्च आर्थिक संतुलन को खराब करि पारे। कर्म क्षेत्र रे नूतन योजना गुडी को कार्यकारी करिबा पई एहा हेउछि उत्तम समय। आपणक योजनाबद्ध कार्यरू आपण सर्वोत्तम परिणाम पाइबे, किंतु स्वास्थ्य अवस्थार विशेष जत्न नियंतु। अनिद्रा एवं मानसिक चापरू आपण दूरे रुहंतु। नित्य कर्म को नियमित रखिबा को चेष्टा करंतु। आज आपण सूर्यदेव को जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। कन्या राशि आपणक राशि स्थान रु दशम भाव में चंद्रदेव गोचर व्यवसाय क्षेत्र को कार्य अग्रगति प्रदान करिब। आपण निज योजना गुडी को वास्तव रूप देबे। टेक्निकल क्षेत्र जड़ित व्यक्ति कार्य व्यस्तता वृद्धि पाइब एवं पारिवारिक जीवन रे परिवार रे एक मनोरम परिवेश रहिब एवं पारिवारिक संपर्क रे सुधार आसिब। संतान आपणक मार्गदर्शनर अनुसरण करिबे। आपण जीवन साथी भावना को सम्मान करिबे एवं परस्पर प्रति प्रेम भाव वृद्धि पाइब। आपण निज शक्ति एवं धैर्य सहित समस्त बाधा विघ्न को दूर करी विजय प्राप्त करिबे।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ଆୟର ସ୍ରୋତ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଧିକ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତିକ୍ତତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଗି ରହିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସରୁ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ କିନ୍ତୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ। ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। କେହି ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ତଥା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ମାତାପିତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ବିଶେଷ ସହାୟକ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନଲାଭର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆୟବ୍ୟୟକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିବ ଏବଂ ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ଚାଲିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଯାହା ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ସହଭାଗିତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉପାୟରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ।
ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତିଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ଅବସର ପାଇବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତଥା ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ରକ୍ତଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ତଥା ବିଦେଶରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇ ମନ ଖୁସି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତିର କାରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ଚାପ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନସିକ ଚାପ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଦୀର୍ଘ ଦୂରଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ତଥା ଶାନ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।